Я да видя, бебче. Колко са? Я преброи. 1, 2, колко? 1, 2, 3. 3, окей. Ott is van egy. 4. Na menjél csak körbe mindenhol. Nézzél körbe, nehogy elmaradjon valami. Дай го на Линда. Köszönjük szépen. Merci. Gyere, most nincs semmi a fűreszalba, ugye? Nincs. Още едно яйце. nézd! Mi az? Bárányka. Кажи агънце, бебчо, агънце ли е това? Рък да кушарадва, кичим, рък да кушарадва. Илиян, какво е това? Агънце ли? Агънце ли беше това? Агънце. Агънце, окей. Ó, mi az? Piros tojás. Óvatosan. Látsz valamit? What's this one? What's this one? Много яйца, бебе. Те да кушарадва, jó? Илянчо, много яйца ли има? Да, Много тук. Тук има много яйца. Зайчето ли ги донесе? Да. Зайчето. Та-да, Виждам. Още едно яйце. Дай го на Линда. Или служи. 10 körül arra is, mert arra voltál már? Nem. Majd persze. Linda a füvet teszi, de nem vagy te kis bárány, ha füvet tegyél, vagy nyuszi. Mama! Oh no, Nest! Какво е това, бебчо? Илиян, какво е това? Nem baj, kicsit összetört. A Nuszi. Hát szegény Nyuszi biztos sok mindent pakolt aztán. Nem baj, rakd a kosarba. Какво е това, Илиян? Какво е това? Mi az? Nyuszi, hogy mondja apa Nyuszi? Zajcse. Зайче. Зайче от шоколад, а? И виж. Ей там. Пред тебе, бебчо. Пред тебе. Не, Илиян. Виж, там. Ага, виж. Ott lát egy pirosabb is. Да не си и ти червен-зелен да отунес. Nem szabad füvet tenni, lányom. Nem vagy te kis Nyuszi. Ott várjál. Ne. Itt van is csak. Menjél végig. Ела да отидем нататък малко. Ilián! Kisfiam, neked másznod is kell, vagy ugrani, vagy valamit. Gyere! Бебчо? Akkor Или... Oké, mert megtettek az Ilián, nézd csak! Ajajajajaj! Охо. Hintádat nézd végig. Виж люлката, Илиян. Hey! Ezt hogy szeded le? Окей. Виж и другата люлка. Виж и другата люлка. Илиян. Другата люлка, виж. Другата люлка. Илиянчо, другата люлка пред тебе, бе. Не, люлката. Илиян, люлката. Там, пред... Виж там. Къде е люлката? Люлката, виж. Ето, бе, бебчо. Ето люлката. Ти напълни. Oké, még menjél végig a fal mellett is. Vagy így ott is van egy.
Ok. Și го стъпчеш другото. Окей, ме Илянчо, виж пред тебе, при тебе, при кръка ти. Okej, Apu. Ano, meg-apa. Ezt a kuszára fizet És akkor mi lesz a többi dologgal még? Akkor majd Mikor? А не, Илян, пече слънцето, ще се стопи шоколада. Ще се стопи, пече слънцето. Székbe kicsit van, na felolvasz. Pakold rá a székre, a székbe. Jaj. Hadd mászon a főn. De eszi, az a baj, hogy eszi. Ja, azt talán. Eszi két kézzel. Ja. Tömi magába. Gazol, aztán megeszi. Ilyancso? Iliáncsa, nézzél még. Ilián? Én még látok valamit? Egy kéket. És itt minden megnéztél a trambolin alatt? Под батута погледни, на батута отгоре. Nincs három találtam. Biztos ez? Илянчо, Ezt a kettőt találtam. Илянчо, там на батута трябва да се качиш. Ти го видя. Menj csak körbe, nézzék körül, légy szíves. Jaj, ne a trambolinba is. Majd még oda is be kell mászni. Ne veszik mindjárt. Ano, itt van egy nagyobb ez. Я го покажи. Я да видим. Какво е това? Яйце ли? Виж. Тук. Tudsz ezzel fényképet, vagy lépjek be a gépért? Anya, van mondok. Hát tudok, de az jobb azért. Ezeket találtam. Oké, pakold a kosárba, cicám. De menjél azért arra körbe el, mert én Mert a trambolinba. Oké, Остави тук кошничката, да не пуснеш. figyelj közben minden. Ина, видя Аз се виждам, аз се гледам. Качи са ти там спокойно. Се притеснявай за Линда. Окей. Внимателно слезане. Така. Figyelj Lindára. Гледах я, бебче, как да не съм. Окей. Anu, majd mondok. Még azt is, most találtam, amit a trampolinre volt. Már végignézte minden? Nem biztos. Ó, ne! Jöntöttem. Akkor ezt ezeket újra. Изсипа ги, ха? Linda! Внимавай, бебчо, да не стъпиш разсадата. Wait. Чакай малко. Oh, Baba. Okay, in the hands. Okay. Wait. Какво сте?
Кажи, Бебчо. Няма. Няма вече. Няма. Еми, Бебчо, ти ги събра всичките. Иди да ги прибери и ела да покараме колелото. Татко само ще снеме зелето да види дядо Иван каква голяма зелка тук ще става. И мама Рени. И да видят и ягодите какви големи станаха. Многогодишните чушки вече навързаха. Дядо Иван да види цукинито, хич го няма. Чушките от негово време не са мръднали. Това е едната. Другата. И петладжана много не е мръднал. Пъпещият ги насях преди 1-2 седмици, че станаха по-големи. Рулета. И народ цъфнал. Цъфнал и разцъфнал. Csúlye, guggolj tesom mellé, hozzá kosarakat. Hozzd ide az összeset. Miért megy? Annyi van? Megtesd a tetejére, szívem. Ей, Linda! Linda, baby. Bebe Linda! Ne, de a füvedben megint ökölödni fogsz. Mit kell szedve? Стига си ви пасла. Linda! Я стани право. Gyere. Стани. Linda! Nalagom mo láttam meszterencsikát. És ezt levettem olyanról. Гол охлюв ли видя? Тука. На панталона гол охлюв, а? О, боже. Lina. Te ne volt pálánk. Te ne volt pálánk. Oké. Na, főfett. Oké. Hozd ide a tojjásokat, aztán... Великден 2011.